हेलो हाय नमस्ते केमची अछंती समस्ते। आज आम क्या रोस्ट करबा ना गरीब ब्लॉगर राज त्रिनाथ बाकी तो ना बे ताको आज कौन पे रोस्ट करबा ना सी आम लव भाई को नहीं बहुत 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 हार्ड रोस्ट करछि ताको कुकुर कहिछि चलन ताको रोस्ट करबा। हंसदा तम मान को सबको भकुआ बनाउची आ व्यूज नेउची लक्ष लक्ष टका इनकम करूची। हाँ रे सड़ा आमे सब बोका तू एका चला। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ताको व्यू देबु जा कोन साथ तेते व्यू देबु। हां तू को बाल वीडियो बनौ जबे तो वीडियो को आमे देखिबु जे तार मंथली यूट्यूब रु 1 मिलियन अर्निंग हे जाउथिबो काहे कि ना तम मान तो सब बोका माने अछ सब ताको व्यूज दउछ आ कोन कहलु लवंश भाई हमकु बोका बने लक्ष लक्ष टका पॉकेट रखुची। अरे तू जो कोनु मासकु से 1 मिलियन टका इनकम करूची बोली अरे से जेते इनकम करूची करू से सेती मेहनत करूची ताकू ता मेहनत र फल मिलुची। सीए कमेला किंबा न कमेला तो गांडी काने पडुची तोर काने एते पडुची आमे ता वीडियो देखिले। अरे ता ब्लॉग आमे कोन पे देखुची ता ब्लॉग रे किछि सिखिबा को मिलची किछि जानिबा को मोच अन्य अन्य देशर लोक कोन करंती केमिति रुहंती केमिति बास करंती केमिति ताके जीवन यापन करंती से माने केमितिका से मानकर लाइफस्टाइल केमिति आमे सब देखि तांको वीडियो जानू आ तांको वीडियो देखिबु जे सय तो वीडियो देखिबु तो वीडियो कोन अछि एमिति तो वीडियो देखु बगुली छेड़ी बुलेला बेले पार्टी बुलोचु सळा दांत हंजनी सळा नहीं। तार केतटा यूट्यूब चैनल अछि जानि छ तम माने जे जानि छ तार पई भल कथा जे जानि न तमर पई टिके कहि दउची तार हिंदी चैनल गुटे अछि कोन ट्राइब ब्लॉगर सेठी गुटे 40-50 हजार सब्सक्राइबर एबे बेसी मध्ये हेई जाइथिबो मु देखि नै आउ तांकर संताली यूट्यूब चैनल गुटे अछि सेठी तांकर पाखा पाखी 4 लाख सब्सक्राइबर तापरे आउ मु ट्रैवलर ओडिया ब्लॉग चैनल ए चैनल को मिसै देले तांकर टोटल सब्सक्राइबर होउचंती 6 रु 7 लाख आउ मंथली से 1 मिलियन प्लस अर्निंग करू एरे सळा दांतुरा छेड़ी कोन कहलु तांकर 3टा चैनल अछि तेते एते काने बातुची तांकर 3टा दाउ किबा 10टी दाउ आ कोन कहलु से मासुकु 1 मिलियन इनकम करूची। अरे भाई से ब्लॉग बनेला से मेहनत करला से फल पाइला आ कोन दाउ व्यू दे दउ जो हुजु आमो इच्छा में देखिबु आ ताकू देखबु जे कोन तेते देखिबु तोर से दांतु को तोर से मुंह को तो वीडियो को जदी गोटे पागल को देखेबो से भी कहबो ये गोटे पागल। तम माने कौन कहउछ लव हंसदा इंटरनेशनल ब्लॉगर इंटरनेशनल ब्लॉगर से बिजनेस करची भाई तम मान को सब को बोका बनै कि से लक्ष लक्ष टका इनकम करूची। सी इंटरनेशनल ब्लॉगर नै जा आ कोन तू इंटरनेशनल ब्लॉगर अरे के सब कथा खाली पैसा वाला लगाउछु से खाली लक्ष लक्ष टका इनकम करूची तू करूनु तते के चुकेइला। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तू लवंशा सहित तुलना करछु लवंशार गोटे बालक भी योग्य नुह आ तोर जदि पैसा कमेर एते इच्छा मालीसाही पळौ मालीसाही रे ओडिया पोजीशन रे रहबु देखु पैसा भलो कमेइबु आ तते पैसार अभाव हबनी। से लक्ष लक्ष टका इनकम करूची आज को 4-5 वर्ष हैला से ब्लॉग बनाउथिला संताली चैनल रे आ हिंदी चैनल रे सेठी से सक्सेस हेई गला सक्सेस हला पर तार फेस वैल्यू मधे टिके हेई गला लोक मान टिके ताको चिनले जानले तार परे नै कि से चैनल रु जत्ते सब अर्निंग करूथिला तार परे मु ट्रैवलर चैनल जत्ते बेले खोलला लोक मान तो ताको आगरु आका चिनी देइथिले ये गुटे ब्लॉगर टा आम ओडिसा रो तो ओडिया रे जत्ते बेले वीडियो बनैला से धाड़ा धाड़ तार वीडियो पूरा वायरल हेई गला तापर तो से ट्रैवलिंग वीडियो करेक्ट ऑब्वियसली ट्रैवलिंग वीडियो कले तो समस्त देखि मो जदी हो भाई तार चैनल ग्रो होला रीच हैला से गोटे ओडिसा रो नंबर 1 ब्लॉगर हेई पाला तुमे भी गोटे नंबर 1 ब्लॉगर हुआ तुमको के मना करला बा तुम टैलेंट देखो ट्रैवलिंग करबी मु जदी गोटे मोटो ब्लॉग बनैबी कि मु गोटे तुम जदी ट्रैवलिंग वीडियो करिवो तुम ट्रैवलिंग वीडियो YouTube रे चालिबोनी तुम जदी ट्रैवलिंग वीडियो बनैबो सेटा छेली बगुला पत्र किए खाइबो तुम तो बगुला पत्र खाई पारे तुम बेस्ट रहइबो आ ट्रैवलिंग वीडियो केतले बनैबो। अरे भाई हम ओडिसा रे एमिति का हिंसरिका लोक भी अछंती जो माने के जदी टिके ऊपर को चगी गला ता गोटा को लोक झिकी देबे जेमते ए सळा। अरे भाई सी ट्रैवल करला किंबा पैसा कमेला से मेहनत करजु ना तुम भी सेति की मेहनत करो ना ए सळा माने के जदी गोटे बाजे आगु को जीवो ए मानकर भात हजम हबनी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एमाने तार गोड़ जीवाकू चाहि थांती कारण एमाने तो लाइफ रे किछि करिवे नै जदी के करिला से मानकर गोड़ झिकिबे। अरे तम लाइफ रे भी तमे किछि कर
ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖି ତମେ ସହିପାରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ତୁ ସହିପାରୁନୁ, ଯାଉନୁ ସବ ବନ୍ଧରେ ଡେଇଁକି ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ ବନେଇବି, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯାଇ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକରି ଯଦି ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତ ଅବଭିୟସଲି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ରିସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଯାଇ କର ନା। ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ରିଏଲିରେ ଯାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ତୁ କର, ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ନ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ସେମିତି କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଦିମାଗ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି, ସେ ଟିକେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତାରପରେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲା। ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ଭିତରେ ନେଇକି ତାର 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଏବେ 3 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାର ହେଇଗଲାଣି। ବାପରେ ଏତେ ବୋକା ବନଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛି, ତମମାନେ ସବୁ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ରୋ ବୋଲି ବୋଲି ଯାଉଛ, ଆଉ ତାକୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛ, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ପକେଟରେ ପୁରଉଛି। ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲା, ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଜଳିଲା। इसकी माँ का भोला चेहरा। ଆରେ ସିଏ ହେଲା, ତୋ ଗାଣ୍ଡି କାણે ଜଳିଲା? ବୋକା କିଏ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତୁ କାଳେ କ'ଣ କହିବୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲାରୁ ତୁ ଆଉ ରାତି ଶୋଇନୁ ବୋଧେ। ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଲବ ହଂସା ଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନୁ, ତୁ ତା ବାଳକୁ ବି ସରି ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ବାଳରେ ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଲଗାଅନି, ସେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁର ଦାମ ତମ ଘରେ 6 ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ। ବୁଝିଲୁ? ସେ ପାଇଁ ଲବ ହଂସା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। You are right, bro. କ'ଣ ଅଛି କି ଲବ ହଂସଦା ପାଖରେ ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି? କୁହ ତ, ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଲିଟି କୁହ। କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ୱାଚ୍ କରୁଛ? ନା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତାରପରେ ନେଇକି ମୁଁ ଲବ ହଂସଦା ଭାଇକୁ ନେଇକି ଏ ରୋଷ୍ଟିଂ କରବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଲବ ହଂସା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ତ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ୱାଚ୍ କରିଛି ଆଉ ସିଏ ଜାଣିଛି। ତୁ ବାଳ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଆଉ ତା ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିବୁନି ଯେ କ'ଣ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିବୁ ତୋ ସେ ଥୋବଣାକୁ ଦେଖି? ଭାଇମାନେ ଏଇଠି କିଏ କାହାର ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମତଲବ ପାଇଁ ଏକା ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଲଗଉଛି, ବଦଳରେ ତାକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର। ସତରେ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତୁ ବାଳକୁ କମ୍ କି ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ଭିଉ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛୁ। ନହେଲେ ତେରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲବ ହଂସା ଭାଇକୁ ଯିଏ ଯିଏ ଭଲ ପାଉନେ ସେମାନେ ସେ ପେଲା ଦେଇଥାନ୍ତି। बड़ा हरामी हो बेटा। ଏଇଟାକୁ ବାଳ କଥା କି? ସମସ୍ତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତ ପ୍ରଫିଟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ହଁ ରେ ଶା, ସିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗର। ତୁ ବାଳ କିଏ? ତୁ ଯେତେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ବି ତୁ ତା ଥିଲେ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବୁନି। ତା ବାଳ ବି ତୁ କରିପାରୁନୁ ଗୋଟେ ବଙ୍କା, କାରଣ ସିଏ ହଉଛି ଲବ ହଂସା। ତୁ ଯଦି ସହ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ ନା, ତେବେ ତୋ ପଛରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାରି ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଲବ ହଂସଦା ଭାଇର ମୁହଁ ଦେଖିଛ? ହଁ, ମୁଁ ଲବ ହଂସା ଭାଇର ମୁହଁ ଦେଖିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଆର ମୋର ମୁହଁ ଦେଖୁଛ, ଆର ମୋର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ତାର ମୁହଁ ଆଉ ମୋର ମୁହଁ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଆକା ମତେ କୁହ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁହଁ ତା ମୁହଁ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତାଙ୍କେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ କଳା କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍। କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁହଁ କ ଖ ଗ ଘ ମୁହଁ, ତୋର ସେ ବାଣ୍ଡ ମୁହଁ ଆମକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ସେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆରେ ହେଲା। ବାଳା, ତୁ ତ ଗୋଟେ ବୋକା ଚୋଦା, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବୋକା ବନଉ? ହେଲା, ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତମ ବାଳ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ତୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଲବ ହଂସଦା ଭାଇ, ୟୁ ଆର୍ ଫେକ୍। ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ ଯେତେ ବି ତାର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଅଛ, ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହୁଛି, ଲବ ହଂସଦା ଭାଇ। ହଁ ରେ ଶଳା, ତୁ ଯଦି ତା ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିବୁ ତାର ଭାସିଯିବ। ତୁ କୋ ବାଳ ନାହିଁ ଯେ
तू देखिला का हब तू लवंश भाई ऑडियंस को कहचु रह तेते घरे डाकी पेलिकी आसीबे भाई होचंती जणे एक नंबर मोर गुरु अरे ये बाळ ये कोन आउथर गुरु कहलानी अरे भाई टिके रुह मते गाली देबा पूर्वरु टिके रुह गाली दियो नाही प्लीज 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 आपण मानकु रिक्वेस्ट करछि टिके रुह एटा गुटे खाली प्रैंक थिला भाई मते मारबा लोक आ गाली गुलोज करबा लोक टिके रहि जाओ भाई नले धाड़ा धाड़ धाड़ा धाड़ धाड़ा धाड़ तमे कमेंट कर देबो काहे कि ना सेहिति पई मु कमेंट को मते डिसेबल कर दउछि कोन कहलु गाली करिबु तते कोन पूजा करिबु कोन कहलु प्रैंक बापा सोइतिबो बापांकर लुंगी जाई टेकिकी जंदा मारी देबो भितरे बापा को जत गले कामुड़ी दब सेते कहबू बापा प्रैंक थिला भाग्य बोले तू कमेंट ऑफ कर देचु नले एतलु मोर 100+ कमेंट पड़ातानी तो गाइस ये लवंश भाई को प्रैंक करिथिले ये प्रैंक एमिति कला जे मु बाध्य होली ताको रोस्ट करबा को मु आर पूरा लास्ट वीडियो देखिनी ये जेमिति कहला मु सडनली आसी आकु रोस्ट करली तो गाइस मु कहूँ वीडियो टी भल लगी तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ सब्सक्राइब तो आपण मैंने करूना मुझे जानी बहुत पिला वीडियो देखुं कि सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो टी गोटे लाइक कर दिंतु पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ जय हिंद।